السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ ان کے پاس سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ریلیز میں بتایا انہوں نے 2000 تولہ سونا ضبط کیا ہے تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی۔ یہ 2000 نہیں بلکہ 3100 تولہ سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ منظر عام پر آیا جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لی۔ لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا ہے: گولڈن مفرور ایک غیر معمولی شخص، بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا۔ اور یہ شخص کوئی اور نہیں سیٹھ عابد تھے۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، انہیں پاکستان میں گولڈن کنگ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا۔ سمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹ ورکس قائم کرنا ہوتے ہیں اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی، دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے، جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن، دلی اور کراچی میں ایجنٹس کی توجہ اپنی جانب مضبوط کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ نظام قریبی رشتہ داروں کے نیٹ ورک پر مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف جو بہت فراوانی سے عربی بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دلی جاتے تھے اور سونے کے سمگلر ہربنس لال سے ملاقات کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلس ملکونی کو سیٹھ عابد کا برطانیہ میں سہولت کار فرض کیا گیا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر جاتے اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقوں کے دیہات میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ
स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर घर की दयाल और अवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास इन जैसी सलाहियतें, रवाबत और सरमाया नहीं था। इनके बहुत से हरीफों के बरअक्स सेठ पर इनके तावील कैरियर के दौरान कभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि इनके खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई। 1950 और 1960 की दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबद की स्मगलिंग की तजारत ने फरोग पाया, जिसमें कभी कभी इन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत इन्हें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया। 1970 की दहाई में सेठ आबद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और इनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी ने भी सोचा न था। लाहौर शहर में सेठ आबद की रहाइश गाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी, जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी, बरामद हुई। इसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में ले लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई: पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया गया। वजीर आजम भुट्टो ने सेठ आबद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। सेठ आबद की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया था, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर और नेवल गार्ड की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबद की रहाइश गाह पर छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गयी। सन 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड को ये इत्तला मिली कि सेठ आबद नॉर्थ नाजमा आबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबद वहां से फरार हो चुके थे। सितंबर 1977 में सेठ आबद ने अपनी मर्जी से जिया की फौजी हुकूमत के सामने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। इस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जहांजेब अरबाब को जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल की तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद अस्पताल के बर्न वार्ड के लिए 15,10,000 रुपए की बड़ी अमदाद दी। सेठ अब कोई कारोबारी मुजरिम नहीं, बल्कि एक पुरअज़म मुहिब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे की भलाई के लिए फराखदिली से अतियात दे रहे थे। इनकी इस शोहरत में इस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब इनका नाम मुल्क के जोहरी प्रोग्राम में सामने आया। सेठ आबद बैनुल अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985-86 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3100 तोले सोने की वापसी की इजाजत दी, जिसे सन 1958 में कस्टम हकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबद से अपनी तहवील में लिया था। तारीखदान इस वक्त से ही एरिक होबस 52 के समाजी डाकू की इस्लाह पर तनकीद करते आए हैं, जब उन्होंने इस बात पर इस्तदलाल किया था कि जुराइम की तारीख में चंद अफराद मुजरम की हैसियत से भी बढ़कर शहरी हीरो बन सकते हैं। पाकिस्तानी तनाजुर में सेठ आबद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम की तरक्की में मावनत करके एक स्मगलर की हैसियत को शहरी लेजेंड में मुंतकिल किया। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त अदारे कायम करने के अलावा
सेठ आबद ने फलाही अदारों को माली अमदाद फराहम की, जिसमें लाहौर का शौकत खानम कैंसर अस्पताल भी शामिल है। अगरचे सेठ ने सारी जिंदगी तशहीर से ग्रेज किया, लेकिन फिर भी इन्हें शोहरत मिली जब इनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियां दाद का शारजा इनिंग्स में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा। बाद की जिंदगी में अखबारों की सुर्खियां इनकी मुजरमाना कार्रवाइयों पर नहीं बनी, बल्कि लाहौर में इनकी ज़ेरे मिल्कियत एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में इनके बेटे सेठ हाफिज अयाज अहमद के कत्ल के बायस वो फिर से अखबारात की जीनत बने। पाकिस्तान में किसी ने भी मुल्की तारीख के इब्तदाई हिस्से में सेठ आबद की तरह गैर कानूनी तरीके से सरमाया जमा नहीं किया। अपनी गैर कानूनी तजारत के कैरियर के दौरान इनके बहुत से किरदार थे। स्मगलर, सोने का ताजर, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजर, इंसान दोस्त और सबसे बढ़कर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम। 1990 की दहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीक्स में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए। स्मगलिंग की दुनिया में इनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। अखबारात में इनके बारे में मशहूर बयान और यहाँ तक के सोशल मीडिया आज भी सेठ आबद को रोमानवी बनाकर पेश करता है और इनके फरार और ग्लैमर से भरी जिंदगी पर बात की जाती है। जब अखबारात ने इन्हें बदनाम जमाना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया तो सेठ ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाजे करते हुए सेठ आबद ने लाहौर के एक अखबार के एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है? मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादी के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं माशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ। सेठ आबद अब वफात पा चुके हैं, लेकिन इनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मैनों में जिंदा रह सकती है।